وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تبارك اسمك وعز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح، وأن يكتبنا من أهل المغفرة والأجر الكبير العظيم، وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وأن يبعد عنا كل أذى، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويصبو. ونسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يبعد الأذى ويحفظ بلادهم، وأن يرد كيد الكائدين عنها في سوريا والعراق وفلسطين وكل بلاد الإسلام، وأن يخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم لا يصيبون شيئا من المسلمين. أما بعد، وهو يتكلم جل وعلا عن مكانة الأبناء عند والديهم، يقول لنا جل وعلا في محكم كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، في سورة الكهف. ويقول في آية أخرى من سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية. فذكرنا الله جل وعلا بأن عند الإنسان تحلو الدنيا وتتزين وتبتهج له ويفرح بها ويصر عليها. من بين أسباب ذلك الأبناء، الأطفال ذكورا وإناث هم زينة هذه الحياة، فيسعى الإنسان أن يكون له أبناء، وأن يكون الأبناء حيث يصبو هو وحيث يتمنى. من أحب الأشياء في هذه الدنيا إلى الإنسان أبناءه. بسعادتهم يسعد الأب وتسعد الأم، بشقائهم يكون في حيرة وشقاء وضياع. إذا ولده ضيع توجد في ألم وحزن أكثر منه على نفسه. هذه طبيعة البشر، مسلمهم وكافرهم. البشر ازرع فيه ربي جل وعلا محبة، وازرعها في كل المخلوقات الحية، في كل الكائنات التي لها روح. اجعل ربي جل وعلا علاقة خاصة بين الآباء وبين الأبناء. فيعنينا الصنف البشري نحن
يعنينا المسلمين نحن الحاضرين نسمع بعضنا. عندنا خلق فينا الله جل وعلا محبة لأولادنا وحرص على أولادنا. هذا الحرص أيها الإخوة وهو غريزي بشري، لا بد أن ننتبه بأنه يتغير من كل عصر إلى عصر، لأن نعيش في عصر وفي بيئة ومجتمع لا بد أن الإنسان هذه المحبة تتحول إلى حرص وسعي حتى يكون الأبناء في الطريق الذي يصبو ويتمناه إليهم. فيه أشياء الحمد لله هذه لا تكلف جهدا كبيرا لكثير منا، أن الإنسان ولد يكون لابس واكل شارب متهني، هذه حاصلة في الجانب المادي في هذه البلاد عند أغلبنا، حتى لا أقول عندنا كلنا. أنه يسعى في صحته الجسدية البدنية، أغلبنا ولده يبدأ مازال عمره عامين 3 يروح يسجلوا في نادي من نوادي الرياضة ويحرص على أن يكون رياضيا كان ولد ولا بنت، حتى يكون رشيق الجسم معافى في صحته. نحمل أبناءنا إلى الطبيب كل ما احتاج إلى ذلك. يعني الجانب المادي الحمد لله نحن في مجتمع يجعلنا قادرين على أن نقوم بواجباتنا، وعلى أن يكون أبناؤنا في صغرهم كما نصبوا. بعد عندما يكبر نجح ولا ما نجحش هذا كأمر آخر. هذا الحرص أيها الإخوة لا بد أن يرافق بحرص على حسن سلامتهم من ناحية التربوية الإيمانية الأخلاقية، وجوانب كثيرة مرتبطة بهذا. للأسف كثير منا عندما يكون ولده زوين لابس هاني شارب واكل، يكون ممتع بالصحة والعافية جسديا، يكون مرتاح فرحان. هذا الجانب لا بد منه، لكن لا يكلفنا جهدا كبيرا. المطلوب منا أيها الإخوة هو أن نسعى في الجانب الثاني، خاصة وأن عصرنا ومجتمعنا فيه مئات الأبواب التي تبعد الأطفال ذكورا وإناثا مسلمين وغير مسلمين عن طريق الإيمان. مئات الأبواب تبعدهم عن الأخلاق الحميدة التي نرجوها. أبواب الفتن أصبحت تطرق على الكبير والصغير الباب وهو في داخل داره، ومن اللي عمره عامين ولا 3 اللي عنده ولد صغير حتى يخليه يرتاح يقول لك ندير له التلفزة، ندير له الصور المتحركة باش ما يبقاش يصدع. فيشرب الابن من هذه الصور المتحركة ما يشرب من مفاهيم وثنية ومن معاني أخلاقية ومن أشياء تبعده دون انتباه منا ومنه عما نصب إليه. فلا بد أيها الإخوة، ونحن في عصر في زمن في بيئة في بلاد المسلمين ولا هنا كيف لأنه دخلنا في العولمة، ما يبث هنا يبث في كل مكان، وما يصطادك هنا يصطاد الناس في كل مكان، وما يصل ابنك هنا يصل أبناء الناس في كل مكان. معناها الإنسان لابد أن يكون منتبها إلى أنه الدور التربوي في كل وقت وحين مطلوب، لكن مطلوب أكثر في هذا العصر وفي هذا الزمان الذي تشعبت فيه الوسائل واختلفت فيه الطرائق في المس بعقول الناس وبتوجيههم، صغارا كانوا أو كبارا، ذكورا كانوا أو إناثا. الله جل وعلا nous parlons de la relation que nous avons envers nos enfants. Il nous dit, Jalla wa ala, dans un verset de Sourate Al-Kahf, les biens matériels, l'ornement de la vie, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, zinatul hayat ad-dunya, l'embellissement. C'est ce qui fait que cette vie est belle, elle est jolie pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que
nous nous attachons à cette vie. Il nous dit, elle devient belle, elle devient attirante, cette vie. Ce monde devient un monde qu'on ne veut pas quitter, entre autres pour les biens matériels de cette vie, et parmi ces biens, pour les enfants que nous en avons. Dans un autre verset, il nous dit « Zuyyina linnas » il a été embelli pour les humains. L'amour d'un certain nombre de choses, dont les enfants. Naturellement, tout être humain, quel qu'il soit, toute créature vivante, quelle qu'elle soit, Allah fait à ce qu'il y ait un attachement entre les petits et les parents. Encore plus pour ce qui est des êtres humains. Il y a un attachement véritable qui donne, pour beaucoup de gens, le sens de cette vie. Cette vie n'a de sens que parce qu'il en a des enfants. Bien entendu, les versets se continuent et corrigent le sens qu'on doit avoir. Mais restons sur le premier sens que nous avons naturellement, instinctivement comme être humain. Nous avons un attachement ardent, très fort, un amour peut-être sans limite à nos enfants. Ceci est humain. Cet amour se traduit par une attitude, une volonté que nos enfants soient les meilleurs, qu'on s'en occupe, qu'on leur donne ce dont ils ont besoin. Et la plupart des parents ne sont pas avares sur le plan matériel. Ils se privent pour donner à leurs enfants. Ils font que les enfants mangent bien, dorment bien, s'habillent bien, reçoivent ce qui les rend heureux. Dès qu'ils atteignent un petit âge de quelques années, surtout dans ce pays, on accourt pour les inscrire dans un club sportif parce qu'on a besoin, on a envie qu'ils se portent bien physiquement. La visite médicale, elle est régulière, qu'on le veuille ou pas, c'est institué par le système social et médical de ce pays. Bref, on fait volontairement ou involontairement ce qu'il faut pour que nos enfants soient comme il faut sur le plan matériel, physique. Il y a évidemment, nous le savons tous, un axe complémentaire qui doit prendre beaucoup de notre attention et auquel, quand nous voyons que nos enfants se portent bien, on se distrait, on oublie. C'est qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, qu'est-ce qu'ils ont comme vision de la vie. Où en est-on de la foi musulmane dans leur cœur? Où en est-on des valeurs enseignées par notre religion? Est-ce qu'ils les portent? Ou bien ils ont réussi dans la vie matérielle et puis à côté, c'est des êtres qui marchent sur cette terre sans relation avec ce que nous pensons être l'essentiel, qui est la foi et les enseignements de l'islam. Le besoin de donner l'effort à ce côté-là est encore plus important aujourd'hui. Il nécessite plus d'attention, il nécessite plus d'efforts de chacun d'entre nous. Il y a un rôle communautaire, on y reviendra. Mais il y a avant tout un rôle individuel qui commence par la prise de conscience. Alors, c'est pas parce que mon enfant, il mange, il dort, il va au médecin, il fait du sport, et puis il est heureux, il rigole, que tout va bien. Il y a tellement d'éléments qui concordent pour le façonner, qu'on en soit conscient ou pas. Dès le jeune âge, dès qu'il a 2 ou 3 ans, il va à la crèche, il va à l'école après. On est heureux qu'il commence à pianoter sur l'ordinateur dès qu'il est tout petit. Mais en fait, qu'est-ce qu'il voit? Pour le calmer, on met la télé, on lui met des dessins animés. Mais est-ce qu'on a regardé avec lui? Qu'est-ce qu'il y a comme images qui passent? Qu'est-ce qu'il y a comme idées qui sont transmises dès que l'enfant est tout petit, dans les choses les plus banales, que nous considérons les plus banales?
Et on pense que l'enfant, il est là juste pour passer le temps, pour se calmer. En réalité, il absorbe. En réalité, il boit. En réalité, il se nourrit de ce qu'il voit. Il se façonne. En dessous de tout se fait, tout se forme. Chez l'enfant, en dessous de 7 ans. C'est ce que nous disent les psychologues et les spécialistes de l'éducation. C'est ce que nous dit notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, faites attention, accompagnez-les, apprenez-leur les choses, faites qu'ils soient dans votre main jusqu'à ce petit âge-là, jusqu'à l'âge de 7 ans qu'on considère sans importance. On dit il est encore gamin, l'essentiel c'est qu'il gigote et qu'il joue, alors que il est en train de constater, il est en train d'apprendre, il est en train de recevoir, il est en train de se former, il est en train de avoir une vue sur la vie et peut-être au-delà. Donc l'attention doit se porter de notre part en tant que parents envers nos enfants dès qu'ils sont tout petits. Qu'on fasse attention à cela. Qu'on ne se limite pas sur le côté matériel. Et sur ce côté, في هذا الجانب أيها الإخوة القاري واللي ما قاريش الحمد لله la plupart d'entre les parents qui ont des petits enfants aujourd'hui ils savent lire et écrire, mais même celui qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas accéder aux sources, il a une influence majeure sur ses enfants. Pourquoi? Pour la raison qu'on a citée tout à l'heure. Rabbi awda hadhihi al-mahabba, Allah a mis cet amour entre les enfants et les parents qui font que le premier modèle que regardent les enfants, ce sont les parents. معناه أراك أيها المسلم أيتها المسلمة قاري ما قاريش عارف بزاف ما عارفش راك قادر تأثر تأثيرا كبيرا في ابنك ولا بنتك قادر تشدو من يدو وتمشي معاه من الناحية المعنوية قادر تنهض به قادر تفهمه مش بالضرورة لأنك عارف بزاف ولكن لأنك أنت قدوته كي يكون صغير الولد كي يكون صغير البشر اللي ينظر على أساس أنه يمثل القدوة هو البولم كل في جانبه إذا كنت كذلك راه يتبعك إذا كنت قدوة صالحة كما ينبغي وسنتوقف عند هذا إذا كتب الله اليوم أو مرة أخرى القدوة مش بالهدرة إذا كنت قدوة صالحة لابنك أيها الأب أيتها الأم راه ولدك يشرب منك يأخذ منك إذا كنت غير ذلك فلا تستغرب أن تجده في غير ما تنتظر. يعني أبسط مثال بسيط معروف عندنا جميعا لا قدر الله هل يمكن الواحد منا يشرب الخمر ولا يدخن السيجارة ولا يقول الكلام البذيء الذي يسمع في كل وقت وحين ويبغي ولده يبعد على هذه الأمور؟ لا معنى لهذا الكلام. هذا من باب مغالطة النفس. Donc, il faudra que chacun d'entre nous réalise qu'il a un devoir bien au-delà du devoir matériel envers ses enfants, qui est le devoir de l'éducation, de l'accompagnement, de la formation de la personne. Et que ce devoir, il est avec des axes multiples, on y reviendra Inch'Allah, mais il repose avant tout sur les parents sans nécessairement qu'ils soient des super savants dans tous les domaines, que ce soit religieux, que ce soit de l'éducation, par leur attitude et leur comportement, parce que ils présentent à l'enfant l'exemple, le modèle quand il est tout petit. Donc soit ils lui montrent le bon modèle, le bon exemple à suivre,
Et très probablement, l'enfant va en emprunter. Soit, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens, ils parlent et ils appellent et ils vivent autrement. Le simple exemple que je viens de donner, que je reprends. Est-il imaginable que si le père boit, ou la mère, ou bien fume la cigarette ou autre chose, ou bien ne maîtrise pas ce qu'il dit, sort des propos malsains, vulgaires, à tort et à travers, de façon entendue, notamment par l'enfant. Est-il imaginable que l'enfant sorte propre de tout cela? C'est possible, ça peut arriver, mais ce ne sera pas la règle générale. La règle générale, c'est si le père a un mauvais comportement, l'enfant va être imprégné de cela. Si la mère a un mauvais comportement, l'enfant va être imprégné de cela. Et le mauvais comportement, ce n'est pas nécessairement boire, ce n'est pas nécessairement être grossier et vulgaire. Ça peut être des petits comportements auxquels on ne fait pas attention. C'est le petit mensonge. La maman qui ment quand elle parle à son mari, ou l'inverse, pour zigzaguer, pour passer une affaire, un petit truc. Et l'enfant est au courant que ce n'est pas tout à fait la vérité. On lui apprend inconsciemment de savoir détourner la vérité pour s'en sortir. On lui apprend que ce n'est pas grave, t'es coincé, dis ce qui t'amène à trouver le secours, à trouver la voie. Ça peut être des monstruosités qu'on fait, mais ça peut être des petits comportements de tous les jours qui font que l'enfant finit par apprendre des comportements qui ne sont pas sains, par s'habituer à avoir des attitudes, des paroles, des gestes qu'on n'aime pas les voir chez lui. Et l'inverse, on y reviendra parce que le temps tourne très vite. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, il a connu le prophète alors qu'il était tout jeune. Il est né 3 ans avant l'hégire. Donc quand le prophète était à Médine, il était un jeune, un gamin comme on dit maintenant, de quelques années. Il raconte, il dit un jour, il a été chez sa tante Maïmouna. Je connais Maïmouna, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bint al-Harith. Il a été dormir chez elle. Le prophète s'est marié avec Maïmouna en l'an 7 de l'hégire, donc lui il avait 10-11 ans. C'était un petit jeune. Et il dit, la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réveillé, fatawadda'a min shan. Shan, c'est le morceau de peau de chèvre ou dans lequel on met de l'eau. Donc un récipient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé et puis il a fait son wudu. Et puis il a commencé à faire sa prière la nuit. Il était tout seul entre les mains d'Allah, personne ne le voit. Les maisons, ce n'étaient pas des palais à l'époque. Il n'y avait pas des dizaines de chambres. Donc quand il a bougé, Abdullah ibn Abbas était à côté. Il dormait dans la même pièce, parce que Maïmouna, elle a une pièce comme toutes les épouses du prophète. Donc Abdullah s'est réveillé. Il l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a vu un comportement sain. Il s'est mis à côté de lui. Et il dit, je me suis mis à sa gauche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par la main, il l'a tiré pour le mettre du côté droit. Et puis il a passé sa nuit à faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a appris par un comportement normal de la part du prophète qu'il faut se réveiller la nuit, faire la prière, qu'il faut se mettre du bon côté, alors qu'il était un simple jeune d'une dizaine, 11 ans, 12 ans peut-être. Al-Qudwa,
تحتاج أيها الإخوة إلى عمل أكثر منها هدرة. يقدر الإنسان يكون ساكت ما يهدرش مع أولاده، مش هذا المطلوب، مطلوب يهدر معهم نجوها مرة أخرى. لكن وحتى إن لم يتكلم مع أبنائه كي يكون مستقيم نقي نظيف في كلمته في أخلاقه في تصرفاته، يفعل ما يرجوه من أبنائه راه يعلمهم. Donc quand les parents, sans être amenés à parler beaucoup, même s'il faut communiquer bien entendu avec les enfants, on y reviendra Inch'Allah. Quand les parents vivent dans leur état et dans leur façon d'être ce à quoi ils ont envie que les enfants soient, les enfants imitent, seront imbibés de ce que sont les enfants. Pas nécessairement en étant les saints des saints. Sayyida Aïcha سئلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عارفين كلكم، هذا ما سأجيب من جوابها تعرفوه كاملين. Sayyida Aïcha, l'épouse des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, elle a été questionnée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a répondu une réponse que nous avons apprise tous. On a apprise par la parole, mais il faudra qu'on l'apprenne par la réalité. قال لها كيش كان صلى الله عليه وسلم؟ قالت لهم كان خلقه القرآن. إن شاء الله نرجع لها في مناسبة أخرى. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخوانا تزاحموا شوية الله يخليكم، تزاحموا شوية أخوانكم واقفين وجالسين في المدخل. Essayez de vous serrer un tout petit peu pour laisser place aux autres. Barakallahu fikum. Serrez-vous un tout petit peu. On a pour 5 minutes, Inch'Allah. Et je suis Akhwana. Trouvez place et asseyez-vous. Barakallahu. تربية الأولاد أيها الإخوة, l'éducation des enfants, الإخوة والأخوات, commence essentiellement par l'exemple, par le fait qu'on porte soi-même ce à quoi on aspire. Et je disais que al-Mu'minin Aïcha, quand elle a été questionnée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit Kana khuluquhu al-Qur'an, c'était en termes de morale et d'éthique, de comportement, l'exemple parfait du Coran pratiqué, vécu. Les savants nous disent que le kawn, l'univers, ce sont des signes de Dieu qui ne parlent pas, qui parlent par elles-mêmes quand on les voit. Le Coran, ce sont des paroles, signes de Dieu. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ayat mutaharrika, il vit. Par sa vie, c'est les signes de ce qu'est l'homme parfait, en conformité avec ce qu'il faut. Kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire il était en conformité totale avec ce qu'il faut être. Et c'est ainsi que Abdullah ibn Abbas n'a pas eu besoin à ce qu'ils lui disent viens faire la prière de la nuit. Il l'a vu en lui. Il s'est réveillé, il l'a fait avec lui. نحن في حاجة أيها الإخوة نعود إلى هذا بإذن الله. نحن في حاجة إلى أن نكون قدوة لأبنائنا قبل ما نسعى في تربيتهم بوسائل أخرى. Avant de chercher à enseigner, à éduquer nos enfants, nous avons besoin chacun à être autant que possible, sans être parfait. L'exemple vis-à-vis de ses enfants, si on est sur le droit chemin, Allah les aidera, Inch'Allah, à trouver ce chemin. Si on est dans la parole et la zigzag, qu'on ne s'étonne pas de les trouver également dans la parole qui n'a pas de fond et dans la volonté de zigzaguer pour éviter la vérité et les bons enseignements. Allah an yaj'alana من أهل الإيمان والعمل. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي بدل ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ابعد الأذى عن بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ونحرهم في كيدهم يا رب العالمين. اللهم اخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين لا يمسهم أذى يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.